सिलीगुड़ी की बेटी तिक्सा पाल ने अपने शहर और राज्य का नाम किया रोशन। भक्तिनगर की रहने वाली तिक्सा ने राष्ट्रीय स्तर पर डिस्कस थ्रो प्रतियोगिता में भाग लिया। तिक्सा पाल ने राष्ट्रीय स्तर पर डिस्कस थ्रो प्रतियोगिता में भाग लेकर सिलीगुड़ी का नाम रोशन किया है। भक्तिनगर की रहने वाली तिक्सा सिलीगुड़ी गर्ल्स हाई स्कूल की छात्रा है। पढ़ाई के अलावा तिक्सा को हमेशा एथलेटिक्स में रुचि थी। इससे पहले डिस्कस थ्रो प्रतियोगिता में जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने पर तिक्सा को राज्य स्तर पर मौका मिला। वहां दूसरा स्थान प्राप्त कर उसे राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिला। उस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए तिक्सा महाराष्ट्र के नागपुर पहुंची। वहां योगदान देने के बाद वह कल सिलीगुड़ी लौटी। आज जब वह स्कूल पहुंची तो शिक्षकों ने उसका स्वागत किया। इस दिन तिक्सा ने कहा, मैं बचपन से ही यह खेल खेल रही हूं। पढ़ाई के अलावा मैं डिस्कस थ्रो में बेहतर नतीजे हासिल करने की कोशिश कर रही हूं। This program is brought to you by नागालैंड सरकार टियर 500 मंथली लॉटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ গ্যারান্টি। খেলাটা অ্যাকচুয়ালি এটা জোন সাব ডিভিশন ডিস্ট্রিক্ট লেভেল অনুযায়ী ওর যা পজিশন সেইভাবে ওরা স্টেট লেভেলে চান্স পায়। তো এটা অটোমেটিক এখানে সেটা হয়নি, কিন্তু ট্রায়াল হয়েছিল পুজোর ছুটিতে। তো পুজোর ছুটিতে ওদের সবাইকে ডাকা হলো। সেখানে আমার যতগুলো মেয়ে পার্টিসিপেট করেছিল তার মধ্যে 3 জন চান্স পেয়েছিল স্টেট লেভেলে খেলার জন্য। তার মধ্যে পজিশন পেয়েছে শুধু ও, মানে টিক্সা পাল পজিশন পেয়েছে মানে স্টেট লেভেলে, এবং সেখানে ফার্স্ট এবং সেকেন্ডটাই ন্যাশনালে খেলার সুযোগ পায়। খেলাটার নামটা কি? ডিসকাস আন্ডার 19 ডিসকাস অ্যাথলেটিক। প্রতিযোগিতাটার নাম কি ছিল? স্কুল গেমস ফেডারেশন। কতগুলো স্কুল অংশগ্রহণ করেছে? না, ওখানে তো যতগুলো জেলা হিসাবে অংশগ্রহণ করেছে, আর স্টেট লেভেল তো 28টা বললো ওখানে হয়েছে। আর জেলা থেকে ও আন্ডার 19 হয়েছে। ওর ইভেন্টটা হয়েছে আন্ডার 19 ডিসকাস। সেখানেও সেকেন্ড পজিশন হয়েছিল এবং ফার্স্ট এবং সেকেন্ডটাই চান্স পায় ন্যাশনাল খেলার জন্য। আর সেখানে ও পার্টিসিপেট করেছে, ভালো পারফরমেন্স করেছে। আরও ভবিষ্যতে আরও ভালো করবে, কারণ এটা নতুন ওর এক্সপিরিয়েন্স। আর কিছুটা ও একটু ক্লাস 10-এ পড়ে, যেহেতু ওর সুযোগ মানে প্র্যাকটিস করার সুযোগটা একটু কম ছিল। মানে আর একটু পেলেও ভালো হতো। আর ওই মানে ওরাও যে খবরটা পেয়েছিল সেটাও আনসার্টেন। আমরা যদি আরও আগে থেকে পেতাম ওকে আরও প্রিপেয়ার করে যেতে পারতাম। তবে মেয়েটাকে যা বলা হয়েছে ভীষণ ভালো, ভীষণ শুনেছি। এবং হ্যাঁ, Discover excellence at Mayur School Siliguri, proudly governed by the Mayo College General Council Ajmer, with a legacy of 150 years in education. Our 8-acre lush green campus and AC-equipped smart classes offer cutting-edge learning experiences. Mayur fosters a strong sports culture. Our CCTV-covered campus and GPS-equipped buses provide utmost security to our students. Admissions open for grade 1 to 7 with hostel facilities.